أعزائي تلاميذ سنة تانية متوسط، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا comment conjuguer les verbes qui se terminent par GER, CER, YER et IER. إذا تبعوا معي راح نبداو بلا ليكتور تاع هاد لا بوتيت كونت. Je lis puis je réponds. أقرأ بعدها أجيب. Il était une fois في قديم الزمان un homme et une femme qui vivaient avec leurs 2 enfants. رجل وامرأة كانا يعيشان مع ولديهما un garçon et une fille طفل وبنت dans une tente au milieu du désert في خيمة وسط الصحراء. Ils mangeaient rarement à leur faim. كانوا نادرا ما يأكلون. Le petit garçon qui commençait à découvrir les lieux s'ennuyait beaucoup. الطفل الصغير الذي بدأ باكتشاف الأماكن أصبح ينزعج كثيرا. Il voulait vraiment aider ses parents. فهو يريد حقا مساعدة والديه. Quand arabe. À l'imparfait de l'indicatif. Verbe manger. Il mangeait, il avec S manger. Le verbe manger se termine par GER. والقاعدة تقول بأن les verbes qui se terminent par GER, on ajoute le E avant les terminaisons avec tous les pronoms personnels sauf nous et vous. يعني الأفعال التي تنتهي ب GER نحطوا لهم le E avant les terminaisons avec tous les pronoms personnels مع جميع الضمائر sauf nous vous. Verbe s'ennuyer. Il s'ennuyait, nous nous ennuyions. Le verbe s'ennuyer se termine par YER. Ou les verbes qui se terminent par YER se conjuguent normal comme d'habitude. نحيو le ER et on ajoute les terminaisons. Le verbe commencer. Il commençait, elle avec S commençait. Le verbe commencer se termine par CER. والقاعدة تقول بأنه les verbes qui se terminent par CER, on ajoute le C avec la CG, avec tous les pronoms personnels sauf nous et vous. يعني نحطوا هاد le C avec la CG, يعني السي نضيفوا لها la CG avec tous les pronoms personnels مع جميع الضمائر sauf nous et vous. يعني باهي يتضح الأمر أكثر. نروحوا مع بعض نشرحوا هذه القاعدة بعدها نرجع إلى حل تمام. والآن ركزوا معي جيدا في شرح القاعدة حتى يسهل عليكم حل جميع التمارين المتعلقة بهذا الدرس. عنا أولا les verbes qui se terminent par GER, on ajoute le E avec tous les pronoms personnels sauf nous et vous. Exemple, le verbe manger راح نكونجيغيوه avec tous les pronoms personnels. Je mangeais, tu mangeais, il ou bien elle mangeait, nous mangions, vous mangiez, il avec S ou bien elle avec S mangeait. كما تلاحظوا هنا حطينا le E avant tous les terminaisons sauf nous et vous. حطينا ال E قبل les terminaisons sauf nous vous، يعني غير nous vous ما حطينا لهمش ال E. وعليها هنا نحطوا له E. علاه في manger هنا حطينا له E باسكو كون ما نحطوش له E تولي لو جي avec A تنطق غا. جي والA تنطق غا تولي je mangeais. حنا باه نتفاداو هاد الخطأ نحطو لو E بين الجي والA باش تنطق جي je mangeais. ننتقل للأفعال التي تنتهي ب CER. Les verbes qui se terminent par CER, on ajoute la CG avant les terminaisons avec tous les pronoms sauf nous et vous. Exemple, le verbe placer. Je plaçais, tu plaçais, il ou bien elle plaçait, nous placions, vous placiez, il ou bien elle avec S plaçait. مثل ما تلاحظوا هنا حطينا هاد la CG تحت السي avec tous les pronoms personnels sauf nous et vous. يعني حطينا هاد la CG مع جميع الضمائر ما عدا nous et vous. سؤال مطروح هنا pourquoi on ajoute la CG؟ علاه حطينا هاد la CG؟ parce que si avec A on prononce K, si مع ال A تتنطق K. لو كان ما نحطوش هاد la CG تتقرا هنا je plaquais je plaquais. لهذا حطينا لا CG باه ننطقوها je
placé. J'espère que c'est clair. عندنا هنا les verbes qui se terminent par YER. Ils se conjuguent comme le verbe payer. الأفعال التي تنتهي ب YER تصرف مثل الفعل payer. Je payais, tu payais, il ou bien elle payait, nous payons, veut payer, il ou bien elle avec S payer. هذا الفعل يتصرف عادي يعني مثل جميع الأفعال. نحيو الER et on ajoute les terminaisons. عندنا هنا les verbes qui se terminent par IER. Ils se conjuguent comme le verbe étudier. J'étudiais, tu étudiais, il ou bien elle étudiait, nous étudions, vous étudiez, il ou bien elle au pluriel étudier. هنا فيما يخص الأفعال التي تنتهي ب ER تتصرف كباقي الأفعال يعني تتصرف نورمال صوف هنا مع نوفو تتشكل لنا هنايا دو زي. البعض كي يشوف هذا دو زي يحسب روحو بلي غلط ولا لا، يعني هنا مع نوفو شفاو عليها بلي يتشكلوا لنا دو زي. الاي الاولى تابعه اللوغاديكال تاع لو فيرب والاي دوزيام تابعه لا تيرمينيزون. J'espère que c'est clair. On passe aux activités. Activité numéro 1. Écris les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Le cheval du roi s'est lancé dans la forêt. حصان الملك يندفع في الغابة. هنا le verbe s'élancer se termine par CER. وعندنا le cheval du roi le sujet نعوضوه le pronom personnel il. كما شفنا في القاعدة les verbes qui se terminent par CER avec le pronom personnel il on ajoute le sujet, on ajoute la CJ avant les terminaisons. يعني le cheval du roi s'est lancé dans la forêt. هنا حطينا لا سي جي بعد ذلك حطينا لا terminaison a été. Le bûcheron exigeait sa cognée de fer. الحطاب يطلب فأسه الحديدية. Le verbe exiger se termine par GER. القاعدة تقول les verbes qui se terminent par GER avec le pronom personnel il. هنا le bûcheron نعوضوه بلو pronom il. On ajoute le E avant les terminaisons. يعني نحطو ان E قبل les terminaisons. Le bûcheron exigeait sa cognée de fer. هنا حطينا E قبل l'AIT. Exiger EAIT. Les faits annonçaient de bonnes nouvelles. الجنيات أعلنت عن أخبار جيدة. Le verbe annoncer se termine par CER. و le sujet هنا les faits الجنيات نعوضوها ب L avec S. Avec L avec S, les verbes qui se terminent par CER, on ajoute la CJ من بعد les terminaisons. هنا عندنا le verbe annoncer حطينا لا CJ وحطينا la terminaison AIENT. Nous nettoyer la chambre de la princesse. نحن ننظف غرفة الأميرة. Le verbe nettoyer se termine par YER. نحيو الER et on ajoute la terminaison IONS. مع نو IONS. nettoyons. نحينا الER وحطينا IONS. Le vieux à barbe blanche demanda du bûcheron. Pourquoi criez-vous? العجوز ذو اللحية البيضاء طلب من الحطاب. Pourquoi criez-vous? لماذا تصرخ؟ هنا le verbe créer se termine par IER. وعندنا هنايا le pronom vous يعني نكونجيغيوه مع vous. نحيو الER ونحطو IEZ كيما هنا. Pourquoi crier؟ نحينا الER وحطينا IEZ. هنا تحصلنا على 2Z. Activité numéro 2. Réécrire en commençant par autrefois. عادوا كتبوا عندكم هذه فراز في بداية كل جملة كتبوا autrefois. كيما على بالكم بلي مع autrefois on utilise l'imparfait de l'indicatif. يعني les verbes اللي يجيو مورا autrefois يكونوا في l'imparfait.
هنا les verbes اللي عندنا égaye, déplace, mange, dénonce مكونجوغيين في le présent de l'indicatif. هاد l'exercice يتطلب انه نعرفوا l'infinitif du verbe. اصل الافعال باه نقدروا نكونجوغيوهم في l'imparfait de l'indicatif. نبداو بلا phrase numéro 1. La naissance d'un prince égaye le royaume. ولادة الامير ابهج المملكة. هنا le verbe هو égaye. conjugué في le présent. L'infinitif تاعو égaye. Il se termine par y-er. نحيو le er. وبما أنه le sujet هو le prince نعوضوه بال pronom personnel il. La terminaison تكون a été. كما تشوفوا هنا. Autrefois, la naissance d'un prince égayait le royaume. نحينا ال ER وحطينا a été. Égayer se termine par y-er في l'infinitif. On passe à la phrase numéro 2. Les sorcières se déplacent la nuit. الساحرات تتحرك في الليل. هنا l'infinitif تاع le verbe se déplace هو se déplacer avec er. Le sujet les sorcières نعوضوه ب l avec s. يعني هاد le verbe يفض ب CER. قلنا لي verbe اللي يفضوا ب CER مع l avec s نحطو لا CG. يعني راح نحطو هنا لا CG بعد ذلك نحطو لا terminaison IENT كما تشوفوا هنا. عندنا autrefois les sorcières se déplaçaient. حطينا لا CG وحطينا لا terminaison AENT. نروحو la troisième phrase. Les enfants du bûcheron mangent rarement à leur faim. أطفال الحطاب قليلا ما يأكلون. عندنا le verbe mange. L'infinitif تاعو هو le verbe manger avec ER. Il se termine par JER. وهنا les enfants du bûcheron. Le sujet هنا هو les enfants. نعوضوهم ب il avec s. ومع il avec s les verbes qui se terminent par JER on ajoute le e devant les terminaisons. هنا manger يصبح manger. نحطو ال e بعد ذلك نكتبو la terminaison AIENT. manger. On passe à la quatrième phrase. Les villageois dénoncent l'injustice au roi. عندنا le verbe dénonce. L'infinitif تاعو هو dénoncer avec ER. Il se termine par CER. و le sujet هو les villageois نعوضوه ب il avec s. Et avec il avec s كما شفنا les verbes qui se terminent par CER on ajoute la CG قبل la terminaison. نضيفو la CG شحال السي باش ما يتنطقش دينونكي باش يتنطق دينونسي كما تشوفوا هنا. عندنا لو verbe dénoncer حطينا لا CG و la terminaison IENT. Activité numéro 3. Complète les phrases avec un des verbes suivants. Emploie l'imparfait de l'indicatif. عندنا هاد لا ليست تاع لي verbe à l'infinitif. نقوم بشرحهم. confier يأتمنى créer يصرخ avancer يتقدم jouer يلعب encourager يشجع signer ينزعج. نبداو بلا phrase numéro 1. Nous confions notre secret à notre roi. هنا le verbe confier حطينا له la terminaison ENS parce que le sujet هو nous. هنا تحصلنا على 2 لأنه الفعل في l'infinitif se termine par IER. La phrase numéro 2. Tu avançais lentement mais sûrement dans la forêt dense. Tu avançais, la terminaison AIS, on ajoute la CJ parce que le verbe في l'infinitif il se termine par CER. لو كان ما نحطوش هنا la CJ يولي تقرا le verbe avant que. La phrase numéro 3. Les élèves criaient très fort. Les élèves criaient très fort. حطينا la terminaison IENT. Les élèves نعوضوهم ب il avec s. Il avec s criaient IENT. Quand ils jouaient dans la cour.
نفس الشيء jouer on ajoute IENT le verbe jouer se termine par ER فعل عادي. On passe à la quatrième phrase. Sarah et Sabrina signé. Sarah et Sabrina نعوضوهم le pronom personnel elle avec S. مع elle avec S نحطوا la terminaison IENT. كما قلنا الأفعال التي تنتهي ب عفوا تصرف عادي lorsqu'elle était prévue de connexion à internet. يعني سارة و سابرينا انزعجتا لأنهما لم تستطيعا الاتصال بالإنترنت. مهدي et moi encourageons notre équipe. مهدي et moi نعوضوهم le pronom personnel nous. مهدي et moi nous نحن حطينا la terminaison IONS. كما قلنا يعني في القاعدة avec nous les verbes qui se terminent par JER on n'ajoute pas le E. يعني مع الضمير nous الأفعال التي تنتهي ب JER ما نحطوش ال E avant les terminaisons. كما راكم تشوفوا هنا كونجيغينا لو فيرب عادي يعني encourageons نحينا ال ER حطينا la terminaison ما ضفناش ال E parce que هنا le sujet هو nous. Activité numéro 4. Complète le tableau. Verbe à conjuguer. هنا عندنا les verbes à l'infinitif. Le sujet هنا عندنا les pronoms personnels. وهنا عندنا les verbes à l'imparfait de l'indicatif. هنا راح نحطوا la conjugaison تاع les verbes تاعنا. هنا عندنا les verbes balancer, manger, colorier, payer, oublier. Le sujet elle avec S, nous, vous, nous. نبداو بالفعل الأول balancer. Le verbe balancer se termine par CER. كما قلنا les verbes qui se terminent par CER avec le pronom personnel il on ajoute la CJ تحت السي تحت السي بعد ذلك نحطو la terminaison تاعنا كما تشوفوا هنا balancer حطينا la CJ وحطينا la terminaison AET. Le verbe manger se termine par JER. كما قلنا les verbes qui se terminent par JER avec le pronom personnel elle avec S on ajoute le E avant la terminaison. قبل ما نحطو la terminaison تاعنا نحطو le E parce que الجي والأ تقرا قا باه ما تنطقش مونغي نحطو le E. هنا بما أنه elle avec S حطينا la terminaison IENT. Le verbe colorier se termine par IER. le sujet هو nous يعني la terminaison راح تكون IONS نحينا ال ER حطينا IONS. هنا فيما يخص فقط دو زي هادو يعني الإي هادي تابعة لو راديكال تاع لو فيرب والإي هادي تابعة لا terminaison يعني هذا ليس خطأ. le verbe payer se termine par YER. le sujet هو vous يعني يتصرف عادي نحيو ال ER ونحطو la terminaison IEZ payer. le verbe oublier نفس الشيء يتصرف كيما colorier نحيو ال ER مادام لو سوجي هو نو لا terminaison راح تكون IONS. تحصلنا على دو زي هنا. إذن هذا فيما يخص درس اليوم. نلتقي في دروس قادمة إن شاء الله.